Туугандар, биринчи, экинчи серияны жыйынтыктадык. Акырын жылкы тарапка өттүк. Жылкыларды, тайларды, бээлерди сурап билип бергенге аракет кылабыз сиздерге. Шеф, кана бир айтыңыз. 10 миң эшек. 10 миң. Араба тартат. Любой тартат да. Миндирет. Дыйкандыкка. Сиз тартпайм. Койгода иштейм. 10 миң экен туугандар, мына эшикке. Кеми болот да? Ал битте турат мына. Манеке, ал бир эшикке турат. Кет, топо. Күрүңүздөр. Жылкы тарапка кирели. Көрөбүз, сурайбыз. Ала, пулуң канча деп атасыз? Пулуң канча деп атасыз? 35 миң экен мына тайды. Эркек экен. 35 миң кеми бар дейт. Азыр. Соода болуп атат окшойт менде. Тайдын пулу канча экен ава? Ава. Тайдын пулу канча экен? Пулу 50 миң экен. Мына сиздер көргөн тайдын пулу 50 миң экен. Кандайсыз? Тынчсызбы? Тестка бар? Өзүңүз. Кайсы тай сиздики? Мына ошол экөө. Сынды тайлар. Арзан болуп кетти, бекер. Жакшы ырдаганга карматып беребиз. Машалла, мынакей угуп атасыздарбы? Жакшы ырдасың. Канчадан деп атасыз? 35-40 деп атабыз. Кичинеси 35, чоңу 40. Экөө тең эркек. Ургач. Экөө тең ургач. Жакшы ырдаганга беребиз. Кайердин тайлары айтыңыз сага? Ләңгердин тайлары экен, өзүнүн ләңгердин тайлары. Канча кылышты бербедиңиз? Сурай эле кичик. Сурай элек. Сурагanga Эртең караңгыда келгенбиз. Сурагanga карматасыз. Сурагanga Карматам дейт туугандар. Ләңгердин тайлары экен, 35-40тан. Ага, содаңыз берсин. Бул чоңу. 40 деген. Көрөсүздөр. Канча tutasiz aka? 40 ming. 40 ming ekan mana ota. Erkek ekan. 40 ming. Şef pul qancha ekan? 40 ming. 40 ming kemi var. Shunday taylar. Qancha tutasiz yilqini? 70. Qancha asıy bu? Taylar? Ha. Qancha tay ekan? 70 ming kemi var deydi. Rotaslar, tayoqlari ham so'ng ekan. Al ekan. Yetti dağım. Taylar köp bugün taylar. Taylar. 40 kemi var. 45. 45 kemi var. Жақсы ekan ha tayыңыз. Qayerдің tayı? 30 adırın tayı ekan toğanlar. 45 kemi var deydi. Yok kızlar bu. Adam düzü tartılbaydı. Ötəlіп aytkanmiz ha? Екі жағы тең байланып екен. Қаншадан ұстаз тайларды? 65-тен екен. 65-тен екен туғандар тайлар. Чоң тайлар екен, жақсы тайлар екен. Көресіздер. Кісі құлы көрсе керек ha? Сода болды да жүргіздерші. Досын пұлы қаншадан екен? Мынау сеттегі. 70 миң екен. Ne oldu? 80 ming. Bu 80 ming ekan. Qirg'izistondagi taylari olib kelganmi? Alayda. Alaydın taylari ekan to'g'anlar. Basını uqdingizlar. Sevimiz taylar ekan. Bağ bo'lib o'tadi. Elikdan boshlab. Otlarni qancha tutasiz taylarda? Pulu qancha kim pulu? 80 ming. Beli. Baytallar. 80 mingdan ekan. Ha, gelet dediler. O, qandaysiz? Pulun qancha tutasiz?
110. 110 ming. Aa. 110 mingga mana sizlar ko'rgan belый жемчуг. Kimizde? Mana ke tay. 80 mingden, bu jagı 70 mingden. Buna nokta boşalt gel deyin. Şef pulu qancha ekan? 90 tapayla 90. Жылқы. 90 mingga mana shu. Pulu qancha ekan pulu? 70. 70. Bak otelbay o'xshaydi, ha? 70 ming ekan mana bu жылқы. Qancha sotasiz? 140 ming. 140 ming ekan mana. 140 ming. Bunday tuğanda. Mana жылқыны көрелçi. Okan pulu qancha ekan pulu? 100 ming. Kemi bo'ladi? Bir aylantirib qo'ysin, qanday жылқы ekan ko'raylik. 100 ming kemi var ekan, mana sizlar ko'rib turgan жылқы. Semiz yaxshi жылқы ekan. Yaşı qanday bo'ldi? 5 yası. Qaysi yerdiki? 30 aldırdık ya, özüzdük ekan. 100 ming kemi var deydi. Görürsüzler. Sodan versin. Şunday tuğanlar. Жылқы bazar. Hani kayağına ötürdük biz. Aylanıp götürürdük yani. Gel sate. Suradı. Sat. Boldu aga. İki aylanıp koysam satılır da. Mana jana taylar. Langardan gelgen taylar. Qancha tutasiz aka? 40. 40 ming. Mana shu sizlar ko'rib turgan tay. Kemi var ekan. So'raysizlar. Ukan pulu qancha ekan? 35 kemi var. Nereden kanal? Qirg'izistondan ko'rasiz. Tezqovarning kanali. Adamning yuzini tortmaymiz aka. İnşallah. Shunday tuğanlar. Kichkinakay tay qancha oldu? Qancha oldu pul aka? 22 yarım bulduk şu. 22,5 ming. 22. 22 ming. 22 ming oldu mana tay. Karatayda alıp kan sen beni kim? Pulu qancha ekan taylarning? 30'dan mı? Sizler ko'rib turgan taylar. 30 ming ekan mana. Oh! Жаңашмалар. Pulun qancha tutasiz? Bunun 30 ming oldu. 30 ming. Bo'ldi. 30 ming. Tatqar. Shunday tuğanlar. Tay bazarga, жылқы bazarga kelesizler, görесizler. Qarağınız qancha oldu? Ha? Qarağınız. Bu da 30'dan. 30'dan. Solanız versin. Taylarga geldim atayınç. Qanchadan tutasiz? 85'ten Qanchadan tutasiz? 86 so'm beradi. Pulni aytdim. Soda oldu o. Qancha beradi? 4 tane 80. 86. 21 jarımdan berdi. 4 tane. Mal taylarga berdi. 86 jarım. Kızat bulsanız özünüz satpayız. Adam tartılbaydı. Şunday tuğanlar. Gele veresizler. Men жыйынтыктайм бұл серияны. Комментарийге сөз жазыңыздар. Мен сіздермен қоштасамын.